अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं आयत नंबर 57, जिसमें आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नतों की बात कर रहे हैं कि वो लोग जो ईमान लाए तो उनके साथ क्या होगा कि सनुदखिलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा। देखिए पहले में भी यही था ना, तो यहाँ पे भी यही है कि हमेशा वो उसमें रहेंगे, आबादा, हमेशा हमेशा, लहुम उनके लिए, फ़ीहा इसमें, अज़वाजुन बीवियाँ होंगी, मुतहरतुन पाक बीवियाँ होंगी। अब अपने अपने हस्बैंड्स को कह दीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ही वहाँ पे आपको देना, ज़्यादा खुश नहीं हो कि जन्नत में जाके कुछ और मिलने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि वहाँ पे बीवियाँ भी मिलेंगी और वो पाक बीवियाँ मिलेंगी, नेक बीवियाँ जो इस दुनिया में खिदमत कर कर के, खाने खिला खिला के आपको इतनी मेहनत करती हैं। आखिरत में भी हम लोगों ने इंशाअल्लाह जन्नत की हूरें बन के उनको मिलना है। वनुदखिलहुम और हम दाखिल करेंगे इन्हें, ज़िल्लन साए में, ज़लीला घने साए में दाखिल करेंगे। अब देखिए एक और मैं आपको यहाँ पे बात बताती हूँ कि आपने अपने मुसहफ खोले हुए हैं ना, आप देखिए कि जहाँ पे दोज़ख की बात आई थी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, सौफ़ा, सौफ़ा नुस्लीहिम। और जहाँ पे जन्नत की बात आई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा सनुदखिलहुम। वहाँ सौफ़ा था और यहाँ सा था। ये दोनों लफ्ज़ जो होते हैं ये फ़ेल के साथ आते हैं, और जब सौफ़ा होता है तो वो बईद के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि अनकरीब ये होगा, क्योंकि दोज़ख की बात, वो आखिरत की बात होती है तो आखिरत तो बिल्कुल आने ही वाली है, कभी भी आ जाएगी। लेकिन सौफ़ा होता है कि थोड़ा बईद के लिए इस्तेमाल होता है, और सा जो है वो फ़ौरन के लिए इस्तेमाल होता है कि फ़ौरन ये चीज़ हो जाएगी। तो इसका जब तफसीर कर रहे थे तो इसकी तफसीर में बताते हैं कि देखिए कि क्योंकि जो लोग दोज़ख में जाएंगे आखिरत में उनको इसका सज़ा मिलेगी, क्योंकि दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको मौका देते हैं कि वो तौबा कर लें, और आखिरत तक अगर वो तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके गुनाह माफ़ कर देता है। वो अपनी बुराइयां कर रहे हैं, राइट, तो लेकिन तौबा अगर कर लेते हैं, हमें नहीं पता कि कौन किस वक्त तौबा कर ले, इसलिए हम किसी के बारे में कोई बात नहीं कह सकते। लेकिन जो ईमान वाले हैं, जो मुत्तकी है ना, देखिए उसके लिए क्या है, सनुदखिलहुम, तो अन करीब। तो कहते हैं कि उसका ये है कि ऐसा इंसान जो मुत्तकी है, जो अल्लाह की राह में चल रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको इस दुनिया में भी जन्नतें अता कर देते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। और आप आजमा के देख लीजिए, आप अल्लाह के रास्ते में चल के देख लीजिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको अल्लाह की तरफ से मिलेगी ना, वो अल्लाह की तरफ से दिल का चैन मिल जाता है। और इसके बारे में इमाम तैमिया कहते हैं कि ये जेल में थे, और कहते हैं बड़ी बुरी जेल थी और इतने बुरे हालात में रखा हुआ था, और वो ये कहते थे कि जन्नत तो मेरे दिल के अंदर है। और फिर इमाम अहमद बिन हम्बल का आपको याद है, मैंने आपको पहले भी उनका वाक़या बताया था कि उनको जेल में बंद कर दिया था, उनको इतने कोड़े मारे थे उन्होंने कि उनके शोल्डर्स की हड्डियां टूट गई थी। और कहते हैं कि इतनी उनको मार पड़ी थी कि अगर कहते थे हाथी को अगर इतनी मार पड़ती तो वो भी बर्दाश्त ना कर सकता। तो इमाम अहमद बिन हम्बल कहते थे कि इतनी सज़ा के बावजूद मेरे दिल के अंदर जो अल्लाह की तरफ से इत्मीनान और खुशी है, अगर मेरे दुश्मनों को ये पता चल जाए तो वो एक पूरी फौज लेके आए और मेरा ये सुकून ले जाने की कोशिश करें। अल्लाह अकबर। आप कभी इनकी हिस्ट्री पढ़ के देखिएगा कि कैसे कैसे अल्लाह की तरफ से चैन और सुकून, और अल्लाह ने कितने इनामात दिए। तो यही बात यहाँ पे है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सनुदखिलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, कि जो अल्लाह वाले बंदे होते हैं ना, वो दुनिया में भी इन्हीं जन्नतों में रहते हैं। उनको सब समझ आ जाती है कि दुनिया जो है ना, ये मताउल गुरूर है, ये धोखे का सामान है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो नेमतें अता की हैं उनको इस्तेमाल करना है, और इन नेमतों का हक अदा करके हमने वापस अपने उस घर में जाना है जहाँ पे बेशुमार इनामात होंगे, और जहाँ पे अल्लाह के साए होंगे, और जहाँ पे हमें अर्श के साए मिलेंगे, जहाँ पे हमें नूर के मेंबरों पे बिठाया जाएगा, जहाँ पे हमारी इज़्ज़त और एहतराम किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं आयत नंबर 58 में कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यअमुरुकुम, हुक्म देता है तुम्हें। देखिए इस एक ही सेंटेंस में देखिए कि अगर आप तर्जमा देखें ना, कि यकीनन अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, तो इसमें एक रोब दबदबा जैसे आ जाता है। जैसे आप देखिए कि एक बात होती है, हम कहते हैं देखो मैं तुम्हें ये कह रही हूँ ये ना करो, और अपने बच्चे से अगर जैसे हम बात कर रहे हैं तो अगर हम कहते हैं कि देखो बेटा तुम्हारी माँ तुम्हें ये बात कह रही है कि तुम ना करो, तो एक जोर आ जाता है ना बात में। ये बिल्कुल वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि यकीनन अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है,
ان کے تودو کہ تم ادا کر دو امانتی امانتوں کو الی اہلیہا اس کے اہل کی طرف. کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہ حکم کیا ہے کہ فرض کے اس لیول پہ آ جاتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آرڈر کریں کہ جو ایمانتیں تمہیں دی ہیں وہ اس کے اہل جو اس کا اہل حقدار ہیں ان کو یہ لٹا دو. اب دیکھیے ہمارے پاس سب سے پہلے تو آپ ذرا دیکھیے کہ ہمارے پاس کیا امانت ہے. ہم نے پڑھا نا بار بار قرآن میں پڑھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ کی امانت ہے یہ ہمارے پاس, ہمیں اس کا جواب دینا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نا, تو اس لیے کہ ہم اس کے اہل کو لوٹا دو کہ یہ پیغام ہم نے دوسروں کو پہنچانا ہے. اگر دوسری طرف یہ دیکھیں کہ اللہ نے جو ہمیں جس مقام پہ بھی ہم ہیں, یہ دیکھیے یہ ایک آیت پوری زندگی پہ چھا جاتی ہے کہ اگر ہم فار ایگزامپل کہیں پہ مینیجر ہیں, ہم نے کسی کو ہائر کرنا ہے, تو ہم اگر نااہل لوگوں کو وہاں پہ بٹھا دیں گے تو پوری آرگنائزیشن کا ستیاناش ہو جائے گا. اگر جو اہل ہوگا اس کو اس کا حق ادا کر دیں گے تو ہم سب کی وہی امانت, ہماری پوری زندگی امانت ہے. اللہ کی ہر چیز اس دنیا میں جتنی چیزیں ہمیں ملی ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے, جو ہم نے واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں جواب دینا ہے, اور ہم نے اپنی زندگی میں وہ امانتیں دوسروں کو ٹرانسفر کرنی ہے, اور ہم نے بہتر طریقے سے ٹرانسفر کرنی ہے تاکہ ہم جواب دے سکے کہ یا رب العالمین جو آپ نے ہمیں دیا تھا ہم نے آگے اس کو بہترین طریقے سے ادا کر دیا. تبھی تو آپ دیکھیے کہ قرآن میں ہم نے پڑھا تھا نا, میرا خیال ہے 2 پروگرام پہلے ہم پڑھے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء کو لے کے آئیں گے اور ان سے گواہی ہوگی, اور پھر لوگوں سے گواہی لی جائے گی, مسلمان گواہ بنیں گے اس دن, اور ہم گواہی دیں گے کہ یا رب العالمین جو آپ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا, جو آپ نے ہمیں جو کام کرنے کے لیے کہا تھا وہ ہم کام کتنا پورا کر کے آئے اور کتنا نہیں کر کے آئے, اس کا جواب تو دینا ہوگا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوٹا دو ایمانتیں الی اہلیہ طرف ان کے اہل کے, وَإِذَا اور جب حکم تم فیصلہ کرو تم بین الناسی لوگوں کے درمیان, ان کے تحکمو کہ تم فیصلہ کرو بالعدلی انصاف کے ساتھ. دیکھیے اگر آپ یہ سوچیں ہم جج تو نہیں ہے نا کہ ہم کوئی باہر جا کے فیصلہ کرتے, لیکن یہ ایک آیت ہماری پوری ہماری اپنی زندگیوں میں کس طرح سے ہے کہ ہم گھروں میں کیا فیصلے نہیں کرتے ہیں. دیکھیے جو تھے ہمارے بڑے بزرگ ہوتے تھے, ان کی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اتنا, مجھے یاد ہے کہ جب ایک بچے سے پیار کرتے تھے نا تو وہ دوسرے بچے کو بھی بلا کے اتنا ہی پیار کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے. اگر 2 بچوں میں کبھی لڑائی ہے تو دونوں کے درمیان فیصلہ ایسا کرنا کہ عدل کے ساتھ, یہ نہیں کہ ایک کی سائیڈ لے لی تو دوسرے کو چھوڑ دیا. اگر گھر کے اندر بہو میں لڑائی ہے اور بیٹی ہے تو یہ نہیں کہ بیٹی ہے اس لیے میں اس کا ساتھ دے رہی ہوں اور بہو کو چھوڑ دیا. اگر گھر کے اندر کوئی بات ایسی ہو رہی ہے, ایک میکے کی بات ہے, سسرال کی بات ہے, میکے کی بات تو بڑی بڑھا کے کر لی کہ میرے تو گھر میں یہ ہوتا ہے, میرے تو یہ ہے وہ ہے, اور سسرال کے بارے میں ایسے بے انصافی کر کے, ایسا نہیں ہے. دیکھیے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بڑی چیز تک یہ بات سارے دائروں میں پوری آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان کہ تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ, ان اللہ بے شک اللہ نعیمہ بہت اچھی ہے جو بات یعظکم تمہیں وہ نصیحت کرتا ہے بہی اس کی, ان اللہ بے شک اللہ کادا ہے سمیعن سننے والا, بصیرہ اور دیکھنے والا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, دیکھیے میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی آیت ختم ہوتی ہے اس کے آخر میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں نا ان پہ ضرور غور کیا کیجئے, کیونکہ اتنا خوبصورت سے سمجھ آتی ہے کہ اس آیت میں جو حکم ہوتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے مطابق اپنی وہ خصوصیت لے کے آتے ہیں, اپنے ایٹریبیوٹس لے کے آتے ہیں کہ دیکھو کہ اگر تم فیصلہ ناانصافی کے ساتھ کرو گے تو کیا یوں ہی کر کے بس ختم بات ہو جائے گی. اللہ تو بہت سننے والا ہے, اللہ دیکھنے والا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو, وہ سن رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. اور جب بھی تم کبھی ایسے کرو کہ امانتیں غیر ایسے لوگوں کو دے دو جو نااہل ہوں, صرف اس لیے کہ تم ان کو جانتے ہو یا تم نے کوئی رشوت لے کے کام کیا ہے یا کچھ بھی ہے, تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اس کی سزا تو تمہیں ملے گی.
ऐसा तो नहीं है कि तुम जो तुम्हारा दिल किया, तुम अल्लाह की दुनिया है, अल्लाह की इमानत है, अल्लाह ने हमसे जितना टाइम हमें इस दुनिया में दिया है, उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो क्या यूं ही हम चले जाएंगे कि बस ठीक है अब तो हम जो भी कर रहे हैं बस अल्लाह सुब्हानहू तआला। अब तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी पढ़ा था, या रब्बुल आलमीन आप तो बहुत रहीम है, करीम है, आपने माफ़ कर देना, कुछ नहीं होना। ये सारा देखिए, ये आयतों को गौर से समझने की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बातें कह रहे हैं, कि हुक्म देता है अल्लाह तुम्हें कि तुम फैसले जो है वो पूरे के पूरे अदल के साथ करो और तुम ईमान थे उनके अहल को वापस लौटाओ। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब किसको पुकारा जा रहा है? ईमान वालों को, कि जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह, कि अताअत करो अल्लाह की, व अतीउर रसूल, और रसूल की अताअत करो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम में से वो लोग जो जिम्मेदार हैं उनकी अताअत करो। फ़इन तनाज़अतुम, फिर अगर तनाज़ा हो जाए तुम में, फ़ी शैइन, किसी भी बात में, फ़रद्दूहु, तो फेर दो इसे इलल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। देखिए, पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल ना, फिर उसके बाद था उलिल अमर, जो भी तुम्हारा उस वक्त जिम्मेदार है, जो तुम्हारा बड़ा है, बादशाह है, या तुम्हारे मुल्क का जो प्रेसिडेंट है, ये जो भी है, जो हुक्म तुम्हें दे रहा है, उलिल अमर में आ जाते हैं ना वो सारे के सारे जो भी हैं, कि अगर वो तुम्हें कोई हुक्म देता है तुम्हें उसकी अताअत करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई तनाज़ा हो जाए, अगर कोई वो ऐसा हुक्म दे दे जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जाता है, तो फिर तुम उसकी अताअत नहीं करोगे। उसमें फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि फ़रद्दूहु, तो फिर फेर दो उसे इलल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, यानी वापस उधर जाके देखो कि अल्लाह और उसके रसूल ने क्या हुक्म दिया है। इसको आसानी से उसी तरह से समझिए कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि माँ बाप की खिदमत करनी है, उनकी अताअत करनी है, अगर वो जो कहते हैं तुम उनके माँ के कदमों तले जन्नत है, तुमने उनका फ़ैसला मानना होगा। लेकिन अगर वो कोई ऐसी बात करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ है, तो तुम उनकी बात नहीं मानोगे। बिल्कुल वही वाला कायदा यहाँ पे है कि वह उलिल अम्र को अताअत करनी है, लेकिन अगर वो कोई ऐसा हुक्म देते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ है, तो फ़रद्दूहु इलल्लाहि व रसूली, तो फिर उसको फेर दो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। इन कुंतुम, अगर हो तुम तुमिनूना, ईमान रखते, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत पर, ज़ालिका, ये खैरुन, बेहतर है, व अहसनु, और बहुत ज़्यादा अच्छा है, तावीला, अंजाम के लिहाज से। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये इतनी खूबसूरत नसीहतें तुम्हें कर रहे हैं। नसीहतें देखें कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला, ऐसे नहीं लगता कि इंसान को जैसे, अब देखिए हम सोचते हैं नमाज रोज़ा हज ज़कात तस्बीह कर लेंगे, बस ये हो गया, काम पूरा हो गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो ज़ाहिरी इंसान जो भी होता है ना, कि जैसे हमारे ज़ाहिर को देख के कोई कह सकता है कि ये बहुत प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला दिल के अंदर के जो जज्बात हैं उनसे भी खिताब कर रहे हैं कि देखो, जेलसी ना करना, हसद करोगे तो फिर क्या क्या नुकसान होंगे, इन हसद से कैसे बचा जा सकता है। आपने अगर छठा कलमा कभी हमें याद है कि स्कूल में याद कराया था, कभी याद नहीं हुआ था, बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जब समझ आई फिर उसको पढ़ा तो लगा कि या रब्बुल आलमीन, ये इतना खूबसूरत दुआ है, ये हमें आनी चाहिए। और फिर जब उसको याद की तो आप देखिए उसके अंदर 9 ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम पनाह मांगते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें इन सारी चीज़ों से बचा लेना और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफ़ीक अता करे कि हम अल्लाह की किताब को समझें। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि आपको जो कह रही हूँ वही अपने आप को भी सुना रही होती हूँ कि या अल्लाह, पढ़ना बहुत आसान है, इल्म लेना भी बहुत आसान है, क्योंकि अल्लाह की किताब का इल्म इतना मज़ा आता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो दिल चाहता है कि और भी पढ़ें, आगे देखें अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह ने आगे क्या कहा, देखें क्या हमें समझ आ रही है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इन एक एक लफ्ज़ को, एक एक आयत को हमारे अमल में ढाल दे, हम चलता फिरता कुरान बन जाए। या रब्बुल आलमीन, कल जब आपके सामने आए तो दूर से देख के आप हमें अपने यूं हाथ फैला दें कि ये मेरे बंदे हैं, इनको मेरी तरफ भेज दो। या रब्बुल आलमीन, हमें तौबा करने वाला बना दे और हमें तौबा पे कायम रहने वाला बना दे।
یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جس سے تیرے عرش کے فرشتے استغفار کرتے ہیں جن کے لیے۔ یا رب العالمین ہمارے ماں باپ کو اگر زندہ ہیں تو یا اللہ ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت میں جانے کی توفیق عطا کرنا، اور اگر وہ چلے گئے ہیں تو یا رب العالمین ان کی مغفرت کرنا۔ یا رب العالمین تمام مسلمان جو اس وقت مشکل میں ہے، ہم سب کی آسانیاں کرنا۔ یا اللہ یہ جو تیرا جو ایک مخلوق تو نے ہم پہ بھیجی ہے ہمارے اوپر اور ہمیں تنگ کر رہی ہے آ کے اور ہمیں تکلیف دے رہی ہے، یا رب العالمین تیرے لشکروں میں سے ایک چھوٹا سا سپاہی ہے، یا رب العالمین اسے ہم سے دور کر دے اور ہمارے گھروں میں اطمینان اور سکون اور صحت عطا کر، ہمارے ملکوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری پوری دنیا میں سکون کر دے۔ یا رب العالمین جہاں جہاں مشکلیں آج کل بہت مشکل میں ہیں، لوگوں کی جابس چلی گئیں، لوگوں کے بزنسز بند ہو گئے، لوگ بڑی مشکلوں میں، یا رب العالمین جو تیرے سے دعا کر رہے ہیں یا پاک پروردگار ان کی دعائیں قبول کرنا، ہماری بھی دعائیں قبول کرنا، ہمارے گھروں پہ اپنی رحمتوں کے سائے نازل کرنا۔ یا رب العالمین آپ دعائیں قبول کرنے والے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بکا من زوالی نعمتک، یا اللہ یہ تیری نعمت تھی جو ہمارے کاروبار تھے، ہماری جابس تھی، یا اللہ ہر صحت تھی، ہر چیز تیری نعمت تھی۔ آج جب ہمیں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ہم گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تیری کتنی نعمتیں، اور ہم یوں سمجھتے تھے کہ ہم تو اون کرتے ہیں نا، ہمیں تو کچھ نہیں ہونے والا، یہ تو ہماری ساری زندگی چلنے والی ہے۔ یا اللہ جو ہمیں تھوڑا سا بریک ملا ہے، یہ آپ نے ہمیں بریک دیا ہے، اس میں ضرور تیری حکمت ہوگی میرے اللہ، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم تو نادان ہیں نا۔ یا پاک پروردگار ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہماری پہ اپنی رحمتوں کے سائے برسا دے میرے اللہ، اپنی رحمتوں کے سائے نازل کر دے۔ آمین ثم آمین۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے اگلی دفعہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔